Okay. So, kita akan masuk new subtopic in chapter 3, 3.3 called electrolytic cell. Okay, electrolytic cell macam kita cakap tadi lah. Dia adalah the opposite to voltage cell where you are going to start with electricity. So, from the electricity means ada external drive from battery ke anything yang akan create that yang akan provide the electron bergerak tu untuk dapatkan chemical reactions. Our chemical reactions still oxidations and reductions. Okay, there are some similarities between voltage cell and also the electrolytic cell. In terms of anode and cathode, the reactions happening at anode and cathode still sama. Anode always oxidations, cathode always reductions. But then the assignment of terminal is the opposite to the one in voltage cell. Kalau dalam voltage cell, because this is a spontaneous reaction, jadi dia perlukan ada tenaga sendiri untuk release electron or accept electron. That's why anode yang release electron kita letak yang negatif. Okay? Yang cathode yang dekat reductions tu dia adalah positif. But in electrolytic cell, kalau kita tengok setup, we have this one electrolyte. Your electrolyte ni mestilah dalam keadaan cair lah. Either liquid or aqueous. Ada beza liquid and aqueous. Okay, then we still have these two electrodes. Your electrodes in electrolytic cell usually, not always, usually inert electrodes. Different from the one in voltage cell. Okay, dia adalah inert electrode sebab dia hanya nak attract the electron untuk bergerak ke atas tu. Okay, and then still ada wire, but then we have these battery and also ammeter. In voltage cell kita ada tak battery? Tak ada, kita hanya ada voltmeter. Voltmeter sama ke dengan ammeter? Dua-dua ada perkataan meter, tak sama ke? Tak, voltmeter kita nak measure the potential difference sebab ada dua active electrons. Tapi dalam ammeter kita nak measure how many currents is applied. Current datang pada mana? Your battery here. Battery ni adalah kita kata source of energy dia lah, because now we're talking about non-spontaneous reactions starting from electricity to become chemical reactions. Macam tu. So how do you determine whether which of those akan jadi positive or negative terminal? Tengok dekat bateri ni. Bateri ni cukup je satu panjang, satu pendek. Kita tahu yang panjang is positive terminal, yang pendek is the negative terminal. Dalamnya ada berapa bateri saya letak? Dua. Perlu ke dua? Tak pun, satu pun boleh. Okay, kita tengok. On this end we have this longer line. Longer line on battery kita tahu dia adalah positive terminal. Yang ni pula negative terminal. Jadi terus bersambung dengan this wire. So basically dekat sini dia akan bagi negative terminal. Kalau yang ni positive terminal. Kalau awak punya lukisan, bateri sini pendek, sini panjang, terbaliklah. Okay, boleh. So because of this negative terminal and this electrolytic cell is a non-spontaneous reaction, maksudnya dia tak ada that potential created between electrode dengan electrolyte macam dalam voltage cell. Dalam voltage cell kita ada active electrode dan juga electrolyte. Sebab diorang ada dua-dua aktif, diorang akan bekerjasama buat reaction kan. Tapi sekarang kita ada inert electrode. Macam dalam hydrogen electrode yang awak belajar. Dia hanya tolong sampaikan je. Dia jadi perantara untuk terima elektron ataupun sampaikan elektron. Jadi sebab tu kita tak ada potential created between these two. So, by having this as negative terminal, dia akan attract, dalam ni kita akan ada campuran positive and negative charge. This negative terminal akan attract opposite charge. Okay. So we know this positive terminal here adalah, negative terminal here adalah cathode. Dia terbalik dengan electrolytic cell. So cathode kita dah jadi negative terminal. Cathode dia akan attract siapa opposite charge. Kalau dia negatif, dia nak attract positif ke negatif? Positif. So cathode attract cation. Cat. Boleh? Okay. So what about this one? Kalau ini negatif, okay. Kalau ini negatif, ini positif kan? So positive terminal akan attract opposite charge. Siapa yang akan kita tarik dekat positive charge? Positive terminal? Negatif. So bila dia tarik siapa? Negatif kan? Sebab tu nanti elektron masih bergerak kiri ke kanan. Okay, so beza daripada voltage cell dengan electrolytic cell. At anode always oxidations, but now your terminal is positive because they are going to attract an ion. Anode attract an ion. Cathode attract cation. So movement of electron is always from anode to cathode. Boleh? Okay. Macam tu je lah, kena faham yang ni dulu. Okay.
kita dah tak ada dah nak kena buat net equations and stuff. Okay, sebab electrolysis ni kita nak tengok dia nak attract siapa dan dia akan hasilkan apa. Dia boleh hasilkan gas, dia boleh hasilkan solid, okay, at respective electrodes. Okay, jadi kita ada beberapa case. Okay, case yang pertama, we have molten state. Okay, we have 3 states case all together. Molten state. Tadi saya cakap electrolyte awak sama ada liquid or aqueous. This molten state basically is liquid state. Okay, mana dapat liquid? Dia asalnya solid, under a very high temperature and pressure, dia akan melted to become only liquid. Beza liquid dengan aqueous, dia tak ada water. Liquid ni cecair je tapi dalam composition dia tak ada air. Means when you have only molten NaCl in your electrolyte, you only have this Cl- and also Na+ without water. Boleh? Okay. So, electrolyte dalam ni, tengok dia ada apa, dia orang yang akan attracted to your positive terminal or negative terminal. Okay. So, first benda awak kena buat, bila dia tanya tentang product forms at anode or cathode, awak kena list out dulu cation and also anion yang awak ada. Kita tahu anode will attract an ion kan? Dalam kes ni kita ada berapa selection? 2 je. And kita tahu ada satu anion, satu cation. So obviously anode will attract siapa? Cl ke Na? Cl-. So these two Cl- will undergo the oxidations. Okay. And then this cathode negative terminal akan attract opposite charge of positive ion, iaitu cation. Your only cation here is Na+. Jadi this Na+ will undergo reductions. Okay, awak tak perlu gabung dia nak buat ni equations tu. Dia hanya perlu buat kalau diminta lah. Selalunya dia nak tengok apa jadi dekat anode, apa jadi dekat cathode. Dalam electrolytic cell dia akan tanya observations, dia akan tanya products formed at that particular electrode. Okay. Second case, we have water, only water. Okay, bila kita kata water kan, obviously dia adalah H2O. Okay, kita belajar in chapter 4 last semester, water dia ada hydrogen bond. Very strong hydrogen bond. Even though in water, we could see H+ and OH-, but dia orang sebenarnya sangat susah untuk terlerai. Dia akan stay as it is, this water. Okay, so when you have only water, means both anode and cathode, dia akan attract water sahaja. Okay, tetapi water kita cakap sekarang ni, dia akan satu represent anion, satu represent cation. Kita bukan cakap anion mesti OH-, no. Cation mesti H+, bukan. Okay, bila kita kata only water, dalam ni kita ada water je, both akan attract water. Bila kata anode attracts an ion, dekat anode kita buat operation apa tadi? Oxidations ke reduction? Oxidations means the water alone will undergo the oxidations. Water undergo oxidation, they are going to release electron and also O2. Awak kena hafal ni. Bila oxidation, water release O2. Selain elektron lah, kita tahu bila release, elektron akan duduk belah kanan kan? Kenapa awak kena tahu buat benda ni? Awak tak akan diberi this reaction. Awak kena hafal. Tapi takkan awak nak hafal, tak faham betul tak? Baik, awak buat sendiri. So, bila kata anode undergo oxidation, water only will undergo oxidations, obviously electron. But then accompanied by it is this O2 gas. Okay, dan kita tengok dah balance ke? Sini ada H, sini ada O, sini ada O2 sahaja. Kita tahu ion dalam water ada H+ dengan OH-. So awak nak tambah siapa dekat sini? H+. Okay, tambah H+ dulu. Dah ada H, dah ada O, tapi balance ke number dia? Tak, sini you got only 1, sini you got 2. Okay, tak tahu lagi. Tengok pula sini ada 2 O. Jadi sini 1 O, nak buat apa? Darab dengan 2. Bila darab 2, you ada 2H2, means 4H. So kita nak kena balance dengan kanan. Dan ni 4H+. Now we have this 2H2O gives you 0 charge. On the right, we have positive 4. How are we going to balance this? By adding electrons. How many electrons to be added? 4 electrons. That's how you form your oxidation reactions at anode for water molecule. Okay. Saya tahu awak dulu ada belajar kat sekolah yang discharge list tu, tapi jangan guna that reaction sebab kita kena, dia lain sikit. Okay. And then for cathode, they will also attract water molecule. But now the water molecule will undergo the reductions. Means tadi water saja on the left,
release electron. Now, water will accept electron. When they accept electrons, dia akan hasilkan hydrogen gas. Tadi dapat O2 dekat anode. Bila reductions, kita dapat H2. Ni kena hafal sikit lah. Okay, now kita nak balance dia. H2O, H sahaja. Jadi nak kena tambah O kan? Tadi kita dah guna H plus, boleh tak kita tambah charge yang ada O? Dalam water kita ada H plus dengan OH minus kan? Dia tak mungkin sama charge yang kita nak balance. Tadi dah guna H plus, now nak guna OH minus. Bukan sebab kita tak cukup O, kita tambah O2 minus. Dalam water tak ada pun O2 minus. Dalam water dia represent OH minus kalau O dia. So tambah dengan OH minus. Lepas tu kita balance kan. Sini ada 1O, sini ada 1O. Okay, balance. Tapi ni ada 3. Cuba kita letak sini 2. Kan? Kita letak 2 H2O, ada 4. So boleh tak kita letak 2 kat depan ni? Boleh. Dapat 2 OH. Dah balance ke? Ini, sini 2, negatif 2. Ini negatif 1. Jadi, darab dengan 2 elektron. Okay? Ni memang nak guna banyak ni. Serius nak guna banyak. Jadi biasakanlah, biasa buat. Nanti lama-lama dah terhafal lah. Make sure kena balance. Kalau tak balance nanti kan ada masalah bila awak nak buat applications of Faraday's law. Faraday's law tu calculations lah macam Nernst. Nernst untuk voltage cell. Faraday's law untuk electrolytic cell. Okay. The last case we have aqueous NaCl. Dia a bit different from molten NaCl. Dia tak kisahlah bukan NaCl je, NaI ke, NaBr ke. Okay, so bila sebut aqueous, aqueous ni beza dengan liquid, dia ada water dalam tu. Means you have a few possible ions yang kita kena pilih. Siapa nak kena discharge? Later on yang kita nak tengok apa ciri-ciri kita nak discharge. Okay, so in aqueous NaCl, you akan ada Na plus and also Cl minus sama macam tadi. Yang mana positive terminal akan attract an ion Cl minus. Okay, kalau cathode dia akan attract an ion of Na plus. But then you got to have this water molecule as well. Okay, jadi dekat water molecule tadi kita dah buat kan electrolysis of water. Kita dah create the Hausdorff equations kan. So kita akan masukkan di dalam possible possible ions to be discharged. Okay, sekarang ni dekat satu elektron awak ada lebih daripada satu pilihan untuk discharge. Awak hanya boleh pilih satu sahaja. Okay, yang kita nak pilih ni dia still akan rely on E0 value. Okay, untuk E0 value. Okay, kita still akan kata oxidations, kita akan pilih more negative, reductions more positive. But then, you will not be supplied with these values, this E0 value. Unless awak nak hafal the whole SRP value, tak ada masalah. Jadi, awak masih ingat tak discharge list yang kita belajar SPM dulu? You akan guna tu balik. Lagi bawah, lagi senang nak discharge. Okay, boleh Alright. Okay, so dah tahu 3 case tu. Molten, just water and also aqueous. So basically dia apply semualah. Okay, now we have 3 factors affecting ions to be discharged. The first one, always, dia bukannya the first lah. Memang dia akan rely on standard reduction potential ni. Tapi kita gunalah this list. Okay, kalau perasan list ni, dekat both cation and anion, we have water. And kat sini pun ada water. Allah. Kita ada 2 water value kat sini. Okay, awak tak perlu tahu pun value dia tak ada masalah sebab kalau awak hafal this list tak ada masalah lah. Tapi just nak bagi tahu kalau cation dia punya value adalah negatif 0.83. Dekat cation tadi kita buat apa? Reductions kan? Dia release O2 ke dia release H2? H2. Yang positif 1.23 ni dia attract an ion dekat anode yang release O2 tadi. Okay, so kita masih akan tengok cathode more positive, anode more negative. Ini kalau you are given E0 value, but usually dia tak akan bagi. So kena hafal this list. List awak dulu tak ada water kat sini, dia macam satu je. Yang ni kena tambah sikit in between ni. Okay, boleh So now, given to you electrolysis of molten NaCl, basically saya guna je case tadi. Okay, jadi bila molten NaCl, awak tak ada pilihan pun nak discharge. Memang kita akan discharge dia orang. Okay, so boleh je lah terus rearrange dia. Yang anode kita buat dia oxidations, yang cathode kita buat dia reductions. Okay, lepas tu kalau kita cari dia punya overall equations, dapatlah this thing. Okay, the questions will further ask you about the products formed.
The products form, tengok dekat anode dia dapat apa. Kita ada Cl2 gas dengan 2 elektron. So awak kena emphasize, product form awak adalah chlorine tak cukup. Kena bagi tahu chlorine gas together with the state. What about your sodium? You dapat sodium solid ke, sodium liquid ke, sodium aqueous? Sodium liquid. So dekat anode kita form chlorine gas, dekat cathode kita form liquid sodium. Itu products form. Okay, kalau dia tanya observations, tapi observations ni selalunya dia akan fokuskan pada apa yang kita nampak dekat elektron. Sebab kita observe kan. Okay, kalau observations, kalau you ada gas, simply say bubbling of gas. Tak perlu pun kata bubbling of chlorine gas. Sebab kita nampak, bubble je. Kalau liquid sodium, bagi tahulah ada something yang deposited. Tapi jarang lah kalau liquid ni. Dia selalunya solid. Itu yang soalan yang boleh ditanya. Okay, dan untuk electrolysis of water, sama juga kita tak ada pilihan yang kena buat. Kita ambil je. Cuma you rearrange anode dengan cathode, kena buatlah dalam bentuk dia. Oxidations, reductions. Okay, untuk this one, tengok ini 2 elektron. Ini 4 elektron. Dia dah balance ke reactions? Belum. Jadi kena darab the whole thing with 2. So dapat ND4. But then, in here we have 2 H2Os, 4 H2O tambah 6. Dekat sini 4OH minus dengan 4H plus, bila dia gabung dapat 4H2O. Jadi last sekali, untuk electrolysis of H2O awak akan dapat 2H2O liquid to form O2 and also hydrogen gas. Okay, can I know the products formed at anode? Tengok dekat anode dapat apa? Oxygen gas. Kalau dekat cathode, hydrogen gas. Macam itulah. Kalau ditanya observations, bubbling of gas for both. Then we have aqueous. Aqueous tadi maksudnya ada water kan. Okay, saya change a bit here adalah NaI. Sebab NaCl dia ada special case. Okay, sebab dia punya susunan dalam discharge list tu, dia ada special case sikit. Jadi ini adalah yang berlaku pada semua aqueous solution selain NaCl. Okay, so NaI. Okay, awak akan ada anode awak dua pilihan. Kita ada water dan juga air. Lepas tu kalau cathode dia attractkan ion, sama ada sodium ion ataupun water. Okay, kalau kita tengok inode value, okay, awak akan pilih anode negatif ke positif? Anode undergo oxidations. Jadi kena favor more positif atau more negatif? Negatif lah. Antara dua ni, awak rasa nak pilih siapa? I ke water? I. Okay, let's say kita kata I. Ni based on inode value. Okay, and then dekat cathode, dia akan buat reduction. So dia akan favor siapa? Water ke Na? Water sebab more positif. Okay, itu yang kita tengok inode awak nak discharge I dengan water. Kalau kita tengok dekat this list pula. Look for your cation. Cation awak either Na dengan water. Tengok positions. Na dekat atas. Na dekat atas, water dekat bawah. From this list, lagi rendah dia punya kedudukan, lagi senang nak discharge. Jadi awak akan pilih water ke Na? Water ke Na? Water. Sama tak macam kita pilih tadi? Yang lebih positif. Sama je lah. Okay. Lepas tu anion pula kita ada I dengan water. Antara I dengan water, siapa lagi bawah? I. Sebab tu kita akan discharge I. Okay, jadi dekat anode tolong rearrange dia punya reactions untuk undergo oxidations. Dan dekat cathode kita akan buat reductions. Ni nak kena darab dua tak? Tak perlulah sebab dua elektron dah sama kan? Boleh cancel out, dapatkan overall equations. What about the products form? At anode we have iodine solid iodine. Kalau dekat cathode kita ada hydrogen gas only. What about the observations? Okay, iodine warna apa? Purple kan? Awak boleh cakap purple blood solid deposited. Ataupun mass of electrode increase ke, nampak macam ada penambahan. Penambahan pula. Ni kat anode. Boleh lah. Betul-betul. Sebab dia deposited, dia akan macam melekat lah dekat unit electrode tu. Okay, kalau yang hydrogen gas, dia jadi apa tadi? Bubbling of gas. Okay. Kalau ikut table ni. Guna yang ni.
Ni saya ambil yang metrik punya. Cuba tengok value CA dengan NA. Cuba tengok SRP value CA dengan NA. Kalau cation patutnya lebih positif lah. NA lebih positif NA lebih positif. Sepatutnya CA dan NA lah. Maksudnya SPM punya list salah. Tak apa, dah lepas. Dia basically list ni diperbuat daripada number SRP value jugalah. Okay, can I proceed? Okay, the next factor affecting, tadi kita akan rely on the discharge list ataupun the E0 value. Okay, now concentrations of the species. Okay, untuk concentrations of the species ni, dia tak berlaku pada semua solutions. Maksudnya kita satu solution ni, we are talking about the aqueous state. Okay. Dia hanya berlaku sedikit perbezaan pada NaCl sahaja. Kenapa NaCl? Awak tengok Cl, they are located above water. Okay. Jadi, bila you ada aqueous NaCl, sometimes dia akan emphasize whether they are diluted NaCl or concentrated NaCl. Untuk NaCl sahaja. Sebab apa? Kalau kita cakap diluted, okay, kita faham dalam solution tu, dia banyak air ke banyak NaCl? Banyak air. So, kita selalunya kita akan discharge yang banyak. Kan? Tapi, okay, tak apalah, water lah kan. Memang water duduk bawah. So, senang lah nak discharge kan. Kalau kita cakap concentrated NaCl, okay, concentrated NaCl by right, dia lagi banyak NaCl ke water? NaCl. So, kita tendency kita untuk remove the NaCl yang banyak lah kan. Tapi, kalau you ikut this list, awak hanya akan tetap buang water walaupun dilute or concentrated. Jadi, bila concentrated ni, concentrations ni, dia hanya akan guna perkataan diluted, kenapa dia gerak? Diluted or concentrated pada NaCl sahaja. Selain daripada tu, dia akan guna aqueous solution macam biasa. Kalau diguna NaI ke apa, dia tak sepatutnya lah. Sebab memang tengok BR ke I ke, dia memang duduk bawah water. Okay. Bila dia duduk bawah water, memang dia akan senang untuk discharge dia orang lagi. Okay, dia berlaku pada siapa je? Okay, NaCl lah. Bukanlah kita NaCl. Dia cakap sini, bila concentrations, dia tak akan ganggu cation. Dia hanya ganggu anion saja dekat N0. So, selection dekat anion tu yang ada sedikit perubahan. Anion yang terlibat hanyalah Cl-. Yang lain macam biasa, kita tengok list makin bawah, makin senang discharge. Okay, another thing to emphasize about the concentrations of the species is regarding the oxo and ion. Oxo and ion adalah anion yang ada oksigen dalam dia. Bila ada oksigen, you ada dua kan? So, selalunya kita akan cari the oxidation number. Okay, kita dah tahu O ni akan bawa negative 2. So, kita akan dapat berapa oxidation number untuk S. Kalau kita kira 4 darab negative 2, kita akan dapat negative 8 kan? This negative 8 bawa langkah sama dengan, tambah dengan 8 jadi positive 6. Positive 6 is a very high oxidation number. Jadi dia sangat susah untuk dikeluarkan, dia sangat kuat. So diorang tak possible, sebab tu diorang ni duduk dekat list atas. Bila ada je oxo and ion, they are automatically disqualified from the selection. Dia still listed, okay, kalau awak ada CuSO4, mestilah ada SO4 to minus kan? Tapi kita memang takkan discharge dia. Sebab dia ada high oxidation number. Jadi oxidation number tinggi, dia ni kuat, susahlah kita nak keluarkan dia. Okay, dua tu je lah. So, yang saya nak tekankan bila NaCl. Case NaCl, dia memang akan guna sama ada diluted or concentrated. Okay, bila diluted aqueous NaCl, still dalam kita punya solution, ada Cl-, ada water dan juga Na+, kan? Sebab Na+, Cl- dengan water sebab aqueous. Okay, so bila kita nak pilih, sebut diluted banyak air. Walaupun you tengok sini value dia, anode dia akan favor more negative, right? Okay, more negative kalau ikutkan water lah, betul tak? Okay, betul. Memang kita nak remove water pun sebab diluted banyak air. Tapi kalau you tengok dia punya list ni, okay, water tak ada masalah. So macam biasa je lah. Okay, buat je. Yang ni tak balance kan? Dapatkan balik. So basically, bila you ada diluted NaCl, sama je overall equation macam water. Sebab you remove dua-dua water. Okay. Now product form at the anode apa dia? Oxygen gas dekat cathode. Hydrogen gas. What about the observations? Bubbling of gas for both. Okay, now concentrated aqueous NaCl.
Kalau kita tengok dekat anode, value ni lebih negatif adalah water. Concentrated patutnya banyak dia kan. Jadi tak adil lah kalau concentrated dengan diluted still kita nak treat sama. Just because the value favor water. So sebab itulah ada sedikit special untuk NaCl ni. Kalau concentrated kita akan remove yang banyak, yang concentrated punya species, which is the Cl minus. Ni boleh. So dekat anode sepatutnya Cl minus. Dan dekat cathode kita akan ambil water. And then dah balance ke elektron. Okay, lepas tu dapatkan overall equations. Then what about your product form at anode? Chlorine gas. At cathode, hydrogen gas. So for the observation, bubbling of gas. Okay. So dah berapa factor affecting? 2. Yang paling penting memang potential table tu lah. Second one, the concentration ni hanya applicable diluted or concentrated pada NaCl sahaja. Yang lain macam biasa aqueous. Okay, let's say you are given aqueous solutions that contain oxo and ions. Okay, so dalam our solutions tu, kita ada Ag+, kita ada SO4 2-. So Ag+ attracted to cathode, SO4 2- attracted to anode. And then sebab dia aqueous, dia akan ada water molecule pun attracted juga. Jadi bila ada lebih pada 2, 1, kena pilih. Nak pilih, tengoklah dekat list ni. Okay, kalau kita tengok SO4 2-, kita nampak je oxo and ion, don't bother dah. Memang tak ambil. Confirm ambil water. Okay, so kita tengok sini pun SO4 2- duduk kat atas. Okay, water duduk kat bawah. And then for your cathode, we have these two. Kalau tengok value, who's got more positive value? Ag or water? Ag. And then you look here, you have Ag down here. Okay, so memang kita akan discharge Ag. And lastly, kita rearrange diorang anode dengan cathode. Awak tak perlu tunjuk pun working ni. Untuk be rewarded marks, kena start pada sini. Anode, apa reaction dia? Cathode, apa reaction dia? Dari sini dapat markah. Okay, lastly, you get your overall equations of 4Ag+, 2H2O, so semua ni. So, product form at anode, apa? Oxygen gas. Dekat cathode, silver solid. Ag silver lah. Okay, silver solid. Kalau tak tahu nak tulis Ag tu silver, tulislah Ag solid, Ag S. Tak ada masalah. Janji emphasize the states of matter. Okay, kalau dia punya observation, kalau gas kita kata bubbling of gas. Kalau silver solid, kita tahu silver warna grey. Grey solid deposited ataupun cakap mass of the electrode increase. Because kita ada deposited something dekat atas tu. Dia jadi makin bertambah. Sebab tu nanti kalau awak buat electroplating kan, disadur kan, dia macam bertambah. Okay. Last one, factors affecting adalah nature of electrodes. In most cases for electrolytic cell, we use inert electrodes for both. Sebab diorang tak nak buat apa-apa reaction pun. But there are some cases where you are going to use active electrodes. Bila sebut active electrodes, in an electrolyte, diorang akan create potential tak antara diorang? Sebab dia aktif, dia masuk dalam solution yang aktif juga. Dia somehow akan buat reaction. Tapi dia tak adalah buat macam dalam voltage cell tu. Dia cuma akan contribute ions to be selected and to be discharged. Okay, jadi sebab selalu kita guna inert, so sekarang kita nak apply sikit lah active electrode. So active electrode ni yang macam mana ni Miss? Dia kemungkinan listed here. Boleh jadi PB, boleh jadi zinc, boleh jadi copper, anything lah. Okay. So given to you aqueous solutions of PbNO3 using PB electrodes, maksudnya instead of having platinum solid or palladium solid, kita akan tukar dia jadi PB electrode, which is an active electrode. Okay, perlu ke tukar dua-dua? Tak perlu pun dua-dua. Kadang-kadang satu je dia tukar. Kalau satu je tukar, maksudnya dia contribute dekat situ je lah. Kalau dua-dua, dia akan contribute dua-dua. So, let's say we have this. Dia punya representation is like this. We have PbNO3 aqueous. So, you still got 2 electrodes. But now, I change it to both active electrodes. But sometimes dia boleh je salah satu. Okay. So, dalam ni, kita masih kena keluarkan anode attract an ion, cathode attract an ion. But now, your electrolytes got Pb, 2+, NO3- dan juga water molecule. So, anode attract an ion, so kita akan attract both NO3- dengan water.
Okay, and then untuk cathode, we have this Pb2 plus and water to be attracted. So you have more than one selections. But then, since you have this Pb solid or active electrodes, they will somehow contribute to the ions to be discharged. Okay, jadi bila Pb dia akan buat, dia kat mana? Kat anode sekarang kan? Kita akan tambah satu lagi pilihan, Pb solid to become Pb2 plus and 2 electrons. Okay, what about this one? Dia pun Pb. Perlu tak nak tulis? Perlu juga. Tapi sebab kita dah ada satu datang kenapa warna biru? Satu datang daripada electrolyte tadi, tak payahlah tulis 2 kali. Benda yang sama. Faham tak? Dia sama je. Kalau awak buat sekali lagi pun benda yang sama. Okay. So, dia dah masuk pilihan. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan siapa yang kena discharge? Kena tengok balik your discharge list. Okay. So, kita ada 3 pilihan dekat anode. We have NO3 minus which is and also an ion, tapi sebab dia adalah also an ion, dia ada high oxidation number, so kita disqualify terus. Okay, between water dan juga Pb, kita tengok dekat anode here, water is in here, anode attracts an ion. Water tapi Pb tak. Okay, yang ni awak kena tahu jugalah sikit sebenarnya bila dia dah termasuk dalam ni. So Pb got negative 0.13, water got positive 1.23. Okay, kalau tengok kat an ion, mana ada Pb2 plus kan? Kena tahu sikit lah. Tapi kadang-kadang dia bagi tahu lah dalam soalan. Okay, so siapa yang awak akan discharge kalau tengok inert value? Pb lah sebab more negative oxidations. Okay, what about your cathode? We have this Pb2 plus and water. Check Pb2 plus down here, water up here. So siapa kita nak discharge? Pb juga. So both akan dapat Pb. But then Pb walaupun dua-dua dapat Pb and not undergo oxidations, cathode undergo reductions. Awak takkan dapat benda yang sama lah last kali dekat reactant and product side dalam overall equations. So cancel out the 2 electrons, you will get Pb solid to become Pb2 plus Pb2 plus to form Pb2 plus plus Pb solid. Nanti ada yang tanya, benda yang sama je miss, possible ke? Possible lah. Dan memang dia yang tendensi untuk dia kena buang tu lagi tinggi. Okay. And then product form kita, kalau tengok dekat anode, saya tak tahu lah kenapa dia biru ni. Pb2 plus, ada aqueous dia kan? Kalau aqueous, kalau ikutkan kita tak nampak, betul tak? Bukan gas, bukan solid, bukan liquid. Jadi tulis saja Pb2 plus ion released. Product form dia, cara cakap dia. Okay, kalau dekat cathode, bagi tahu ada lead solid sebab Pb solid. Okay, what about the observations? Okay, kalau observations, kita tahu yang dekat anode, sebab dia kan Pb kan? Anode tadi tak ada pun dia tarik Pb2 plus, dia datang pada anode tu. Jadi bila dia release Pb aqueous, maksudnya mass of electrode awak makin kecil. Decreased. Okay. Lepas tu kalau dekat cathode, sebab kita akan deposit some of the Pb, terus dia akan mass of electrode dia increase. Okay. Alright, habis dah untuk all the cases untuk electrolysis, electrolytic cell. Okay, jadi ni apa pula ni? Ini adalah calculations. Macam dalam voltage cell, kita ada calculations using Nernst equations. Kita nak cari E-cell, nak cari inert cell at standard conditions, at non-standard conditions. Now, because we are applying certain amount of current, and then kita nak tahu banyak current tu dapat berapa banyak. Tapi sebenarnya berapa banyak kita bercari theoretical dia macam mana. So kita somehow akan guna balik half cell equations dalam calculations dia. Okay, apa yang Faraday's law of electrolysis cakap? They describe the relationship between the amount of electricity passed through an electrolytic cell and the amount of substances produced. Berapa banyak current yang kita guna, berapa banyak amount of product yang akan dapat. So dia akan ada a series of calculations. Okay, so Faraday's law awak belajar dalam fizik ada satu, ada dua. Dalam kimia kita akan guna the first Faraday's law. Okay, Faraday's first law states that amount of substance produced. The amount of substance produced, it can be either in mass or volume. At each electrode is directly proportional to the quantity of charge. Kalau charge awak banyak, patutnya amount of substance awak banyak. Kalau charge awak sikit, amount of substance awak sikit. Kita akan guna sikit lah applications of chapter 1 last semester. Kita akan buat a bit of stoichiometry in here. Kita dalam reactions, kita panggil dia experimental value. Tapi kita mesti kena ada satu reference value, right? Kita kena ada that theoretical value. Mana dapat that theoretical value? Daripada awak punya half cell equations involved.
Kalau dia cakap berapa banyak gas evolve dekat anode, kena keluarkan half cell equations anode by relying on the number of electrons. Sebab charge awak sekarang, kita cakap pasal elektrik kan? Elektrik ni datang pada elektron yang bergerak, betul tak? Sebab tu kita akan rely on the electrons, number of electrons moved. Okay, jadi sambung. Untuk Faraday's first law, we have this Faraday's constant. Faraday's constant is not the same untuk setiap reactions. They will rely on the number of electrons. Let's say 1 mole of O2 to be produced require 4 electrons. Maksudnya 1 mole of electron here 1 Faraday. Kalau 4 electrons, 4 Faraday. Each Faraday equals to 96,500 coulomb. If you got 4 Faraday, means darablah dengan 4. Dia akan bagi awak the theoretical value yang untuk kita dapatkan berapa amount of substance to be formed. Okay. So, daripada sini kita akan tahulah dalam reactions kita akan cari berapa banyak charge yang diperlukan guna this formula. Q is equal to IT. Lepas tu, by having this amount, kita boleh cari theoretical value of charge daripada number of electron. Ini coulomb, ni pun coulomb lah sekali. Ni unit dia. Kita akan dapat coulomb, coulomb dapatlah berapa mole dia. Barulah boleh cari gas, volume ataupun mass. Okay, kita try this one example. A current of 2 amps is passed for 30 minutes through an electrolytic cell consisting of graphite electrode and a solution of potassium sulfate at 25 degrees C. Calculate the volume of oxygen gas evolved at the anode at 1 atm. Okay, jadi sekarang info dibagi ke awak, reactions berlaku bila ada current 2 amps dan juga masa selama 30 minit. Kena cari dulu berapa banyak charge yang digunakan dalam reaction tersebut. So kita nak guna formula apa tadi? Q is equal to IT. Your I must be in amp. Kalau dia bagi milliamp, tukar dulu jadi amp sahaja. Times with 10 power of negative 3 N milli. Kalau milliamp lah. Okay, lepas tu time mesti dalam second. Okay, so kita akan tukar this 30 minutes. For every 1 minute, we have 60 seconds. So first times dia dengan 60 seconds times by 2, you will get this amount of electrical charge being supplied to your reaction. Okay, boleh? Okay, now kita nak tahu berapa banyak gas evolve at anode at 1 atm. Maksudnya, dia akan melibatkan half cell equations dekat anode. O2 terhasil bila water molecules undergo oxidations kan? So, kena keluarkan these reactions. From these reactions, you get to know the theoretical charge for this to form this O2 gas. How many, macam mana nak tentukan dia? Tengok apa tadi? 1 mol O2 terhasil bila 4 mol of electrons digunakan. Kita tahu 1 mol elektron bersamaan 1 Faraday. So, awak keluarkan persamaan ni. For every 1 mole of O2 require 4 electrons, means we have 4 Faraday. This 4 Faraday, you need to change it to become coulomb. Because kita nak buat stoichiometry dengan this number, coulomb. Basically, this whole thing here, dia nak bagi tahu theoretical value. Macam reference value dia. Kita nak refer ni patutnya kita dapat. Padahal kita guna banyak ni je, macam tu. Okay. So, for every 1 mole, kita ada 386,000 coulomb. Mana dapat number ni? 4 darab 96,500 coulomb. And then, we already know the reactions require only 3600 coulomb. So, we want to find the number of mole for these reactions. Bila dah tahu number of mole untuk O2 ni, dia minta awak volume of oxygen gas kan? Betul tak? Jawapan kira dalam liter lah. Nak dapat dia kat mana? Yang buat reactions lah, betul tak? Bila dapat berapa reaction dia, volume sekarang dia kata 25 degrees C. 25 degrees C is at room temperature. Okay, we know volume at room temperature equal to 24 decimeter cubic, is it? 24 liter. So, you simply times this number of mole by 24, then you will get the volume of O2 to be evolved at anode at room temperature. Kalau dia kata standard temperature, 22.4. Kalau dia tanya mass of contoh, mass of copper deposited on at the cathode. Keluarkan cathode reactions to form copper solid. You will require 2 electrons. 1 mole of Cu equal to 2 electron equal to 2 Faraday. Get the theoretical value. Then gunakan balik berapa banyak Q dapat daripada reactions. Dapatkan number of mole times by the molar mass. Nampak dia punya flow dia. Kalau contoh dia bagi awak volume
Dan dia tanya berapa charge. Awak work backwards lah. Daripada dia ni, carilah benda ni. Apa-apa pun kena lalu ni. Theoretical value ni. Tu sahaja untuk electrolytic cell. Kena tahu macam mana nak discharge, baca list tu macam mana. Lepas tu apply these calculations. Okay. Alright, so I guess that's all for our class today.